Hello guys, welcome to the Lord's and Revival page. My name is TJ Tabancora and I'm going to share with you the divine exchange. Hallelujah. So we commemorated the death and the resurrection of Jesus. It is our hope, it is our salvation, it is our deliverance, it is our transformation on what Jesus has done on the cross for us. Okay? So, unsa man gyud nahitabo, unsa man gyud kanang supernatural nga nahitabo dito sa cross sa Kalbaryo. So, nahitabo nga pagbaylo. Okay? So, the Holy Spirit impressed to me sa simple terms, okay? Ang maayo nga naa ni Jesus gibalhin niya nato, og ang bati nga naa nato didto gilansang sa cross, didto gidawat ni Jesus tanan. Okay, naay divine exchange nga nahitabo. Ang tanan-tanan nga naa ni Jesus nga maayo gibaylo diri nato, og ang tanan-tanan nga mga bati nga naa nato didto ni Jesus sa cross. Hallelujah.